बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर इख्तिमाम किया गया है। जो भी ख़वातीन और हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको सूरह अलम नशरा के फ़वाइद और फ़ज़ाइल के बारे में बताना चाहती हूँ और इस ज़िमन में मैं आपको कुछ मुशाहदात भी बताऊँगी जो हकीम तारिक मजज़ूबी साहब को उनके चाहने वालों ने, उनके मुरीदैन ने बताए हैं और उन्होंने अपनी किताब में कलमबंद किए हैं। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सूरह अलम नशरा है, ये अल्लाह पाक के कुरान मजीद की एक ऐसी सूरत है जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में जो भी किसी भी किस्म की ब्लॉकेज है ये उसके ख़ात्मे के लिए बहुत ही अक्सीर दर्जा रखती है। मसलन आपकी ज़िंदगी में अगर औलाद की बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, आपकी कोई ऐसी बीमारी है जैसे आपके दिल के वॉल्व बंद हैं या आपके गुर्दे में कहीं पत्थरी है, तो इन मसाइल का हल जो है वो इस सूरत में है। अगर आपको कोई ऐसी जिस्मानी बीमारी है कि जो कि ख़त्म नहीं हो रही, बिल्कुल भी उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा, आप दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए हैं, तो आप सूरह अलम नशरा दिन रात खुली वुज़ू बेवुज़ू पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी अक्सीर दर्जा होने की ये अलामत सामने रखें कि इसके पढ़ने से आप अगर किसी रश में भी फंसे हुए हैं तो वहाँ भी आप इसके पढ़ने से बआसानी निकल सकेंगे। कोई ऐसी जगह है जहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और आपका काम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जैसे ही सूरह अलम नशरा पढ़ना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप उस रश में से निकल जाएंगे और आपका काम भी बआसानी हो जाएगा। इस किस्म के भी बेशुमार मुशाहदात हैं। इसी तरह अगर कोई मशीनरी ख़राब हो गई है, कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कोई फ्रिज है, किसी किस्म की कोई भी मशीनरी है, अगर आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि आप उसको ठीक करा सकें या कर सकें, तो आप सूरह अलम नशरा कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इसके पढ़ने से वो भी ठीक हो जाएगी। और आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं, जिस किस्म की भी हैं, जिन्नात की तरफ से हैं या इंसानों की तरफ से हैं, कोई जादू है, कोई नज़र बद है और किसी किस्म की जो है वो बंदिश है, आपकी औलाद नहीं हो पा रही, या फिर आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई परेशानी है, बच्चे नाफरमान हैं या इस तरह के बच्चे कोई ज़िद्दी हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने से ये मसाइल और रुकावटें दूर हो जाएंगी। मसलन एक साहब बताते हैं जो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन में डीसीओ ऑफिस में अली असगर साहब सुपरिटेंडेंट हैं। इनके दिल के 2 वॉल्व बंद थे। लाहौर में पंजाब कार्डियोलॉजी में इनके डॉक्टरों का बोर्ड बैठा और इनके बाईपास का फ़ैसला हो गया। जिस दिन इनका ऑपरेशन था वो दिन लाहौर आने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि कोई वजीफ़ा बताएं। वो दोस्त खुद भी कसरत से सूरह अलम नशरा पढ़ते हैं, उन्होंने इन्हें भी सूरह अलम नशरा पढ़ने के लिए बता दी। अली असगर साहब ने कहा कि मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, तो उनके दोस्त ने जितनी भी सूरह अलम नशरा पढ़ी हुई थी वो सारी की सारी उन्हें रूहानी हदिया कर दी। फिर अली असगर साहब सूरह अलम नशरा पढ़ते हुए लाहौर आ गए। ऑपरेशन करने से पहले जब इनके टेस्ट किए गए तो डॉक्टर्स कहने लगे कि आपके दिल के तो तमाम वॉल्व खुल चुके हैं, लिहाजा आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं रही। इस तरह वो सूरह अलम नशरा की बरकत से बग़ैर ऑपरेशन के ही घर लौट गए। इनके दोस्त मंजूर साहब कह रहे थे कि जब कोई आपको दुआ करने के लिए कहे तो दुआ के साथ साथ अगर उसे कुछ पढ़कर हदिया कर दिया जाए तो तासीर बढ़ जाती है। एक साहब जिनका नाम मोहम्मद इलियास है वो बताते हैं कि मेरे गुर्दे का मसला था, तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले गुर्दे का शदीद दर्द हुआ तो मैंने इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गुर्दे में पत्थरी है।
جس کے باعث آپ کو درد ہو رہا ہے۔ تب میں نے سورہ الم نشرہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا شروع کر دی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ دوائی لیتے رہیں، 2-3 ماہ تک یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ لیکن میں نے دوائی نہیں لی، سورہ الم نشرہ کا پڑھنا مسلسل جاری رکھا، اور 3 دن بعد جب میں واش روم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میری پتھری نکل گئی ہے اور مجھے تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اس کے اگلے دن میں نے جا کر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتھری نہیں تھی اور نہ ہی گردے میں درد تھا۔ اللہ پاک نے سورہ الم نشرہ کی برکت سے صرف 3 دن میں پتھری نکال دی۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرا کام مائک یعنی سپیکر پر لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ میں ہر وقت سپیکر تقریباً سارا دن بولتا رہتا ہوں۔ اتنا بولنے سے میرا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا، اور رات کو جب میں جا کر سوتا تو میرے دماغ میں عجیب و غریب اور سارے دن کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ حضرت حکیم طارق مجذوبی صاحب نے ایک بار درس میں فرمایا تھا کہ سورہ الم نشرہ 21 یا 40 مرتبہ پڑھ کر زیتون یا سرسوں کے تیل پر دم کر کے سر میں لگائیں، اس سے آپ کے حافظہ میں برکت ہوگی۔ میں نے یہ عمل کر کے صرف 1 دن ہی سر پر تیل لگایا تھا کہ اس دن میں نے اتنا بولا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بعد میں جب رات کو گھر جا کر سویا تو مجھے بہت پرسکون نیند آئی اور میرا حافظہ بھی بہتر ہو گیا ہے۔ سورہ الم نشرہ کے اس عمل سے اللہ پاک نے مجھے بہت برکت دی ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام توقیر حیدر ہے۔ 1.5 ماہ پہلے میری بھتیجی کا موٹر سائیکل کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس سے اس کے سر میں شدید چوٹ لگی، جسے پتوں کی سے لاہور جنرل ہاسپٹل میں لایا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے اس کا CT اسکین کرنے کے بعد کہا کہ اس کے دماغ میں چوٹ لگی ہے۔ بہرحال اس کے کان اور ناک سے خون نکل آیا ہے، جس کی وجہ سے چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد کچھ ادویات دیں اور گھر بھیج دیا۔ جب بچی گاؤں واپس گئی تو اس کی یادداشت آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئی، اور اسے بہن بھائیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے بہن بھائی ہیں، میں کہاں پڑھتی ہوں، کیا کھاتی پیتی ہوں۔ اس کے تمام گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ سورہ الم نشرہ 41 مرتبہ پڑھ کر تیل پر دم کر کے بچی کے سر پر مالش کریں اور قطرہ قطرہ اس کے کانوں میں ڈالیں، انشاءاللہ تعالی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ عمل 5 یا 7 مرتبہ کیا تو اللہ کی رحمت سے وہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئی اور اس کی یادداشت بھی واپس آ گئی، اسے پرانی باتیں بھی یاد آ گئی ہیں، اور الحمدللہ اب وہ کالج جانا شروع ہو گئی ہے۔ ویورز، اس طرح کے بے شمار مشاہدات ہیں جو ایک ویڈیو میں بتانے سے قاصر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پر ویڈیو بناؤں گی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔